मेष राशिर बंधु माने हातरे शिवलिंग धरी मु कहूछि जे चंद्रग्रहण शेष हेबा परे तुम जीवन रे एक विराट अराजकता सृष्टि हेब। आज रातिटारू एही पांचटी बड़ विपर्यय तुम उपरे घटिब कारण राहु एवं शनि उभय उत्तप्त होई जाइछंती। जेतेबेले तुमे एहा सुनिब तुमर हृदय धड़धड़ करिबा आरंभ करिब। तुमे पूर्वरु तुम जीवन रे एते दुख सहिछ, तुमे प्रतिदिन एते दारिद्र्य एवं दारिद्र्य सहिछ एवं ता उपरे आज रातिरु ही तुमकु एही भयंकर चंद्रग्रहणर प्रभाव सहिबाकु पड़िबो। तुमे भाबुथिबो हे भगवान मोर दोष कोन जे तुमे एते वर्ष धरी मोते एते दुख एवं जंत्रणा देउछ एवं एबे मध्य मु शांति पाई पारु नाही। किंतु बंधु माने चिंतामुक्त हुओ, एही चंद्रग्रहण तुमकु दुख किंबा कष्ट देबाकु आसी नाही। एही चंद्रग्रहण तुमर भाग्यर ताला खुलिबाकु आसीछि जहाँ वर्ष वर्ष धरी बंद अछि, कारण एबे राहु एवं शनि उभय तुमर जीवनकु उन्नत करिबाकु जाउछंती। एही चंद्रग्रहण परे तुमे गत 7 जन्म धरी कल्पना करि आसुथिबा जिनिस पाइबो। एहा सुनी तुमे पागल होइजिबो। तुमर परिवार गोटिए पादरे नाचिबाकु लागिबो, कारण खुशी हेउछि बंधुगण एहा एक छोट माछ नुहे। एबे तुमर जालरे एक बहुत बड़ माछ फसीजिबो। एहाकु टंकार पहाड़ बोली भाबो, कारण एबे राहु एवं केतु सहित तुमर परिवार देवतांक आशीर्वाद मध्य तुम उपरे बर्षिबो। जेउ ग्रहगुड़िक पूर्वरु तुमकु कंदाउथिले सेमाने एबे तुमकु धन सुख एवं संपत्ति देबे। मोर तुम पाई शेष अनुरोध, एही वीडियो को संपूर्ण बंद कोठरी रे चुपचाप देख, काहाकू कुह नहीं, कारण मु आजी जेउ गुप्त कथा प्रकाश करिबी ताहा तुम एवं मो मध्यरे रहिबा उचित। बंधुगण नूतन वर्ष आरंभ हेबा परठारु तुमे तुमर जीवन रे बड़ विपर्यय सह्य करिछ। तुमे बड़ घटना अनुभव करिछ। तुमर प्रियजन माने तुमर क्षेत्रे लुण ढालिछंती। जेउ अजणा लोकंकठारु तुमे किछि आशा करिनथिल सेमाने तुमकु साहाय्य करिथिले एवं जेउ माननक पई तुमे आशा रखिथिल सेमाने तुमकु मृत्यु द्वारे छाड़ी देइथिले। तुमे तुमर शेष आशाकु मध्य भांगी जाइथिबा देखिल, जहाँ पई तुमे तुमर जीवन बलिदान देइथिल, तुमर जीवनर समस्त खुशीकु बलिदान देइथिल। सेही व्यक्ति तुमर खुशी मध्य छड़ाई नहीं गले। किंतु बंधुगण चिंता कर नहीं, एही ग्रहण परे न्यायर देवता निजे सेही व्यक्ति ठारू प्रतिशोध नेबे जिए तुमकु विश्वासघात करिछि, जिए तुमर फायदा उठाइछि। तुमर प्रत्येक शत्रु तुमर पादरे भिक्षा मागुबे। तुमर शत्रु माने तुमर पाद चाटिबे, कारण एबेठारू तुमर शासन करिबार पाळी। केवल बंधुगण कोनोसी भूल करंतु नाही, कारण एहा एक बहुत नाजुक समय, कारण जेतेबेले राहु एवं शनि तुम प्रति दयालु हुअंती तुमे किछि भूल कर एवं सेही राहु एवं शनि जेउ माने तुम उपरे प्रसन्न हुअंती तापरे तुम उपरे क्रोधित हुअंती। जानतरे किंबा अजानतरे तुमे किछि भूल काम कर, किंतु एबे तुमे सेही भूल काम करिबो नाही। आजी एही वीडियो रे मु तुमकु कोन करिबा एवं कोन न करिबा विषय रे सबु किछि कहिबी। ग्रहण परे तुमे केउ खुशी पाइबो, केउ असुविधार सम्मुखीन हेबो, केउ जिनिस हराइबाकु पड़िबो। ग्रहणर परवर्ती 10 दिन तुम बंधु माननक पई बहुत नाजुक 10 दिन। एही 10 दिन रे तुमकु बहुत सतर्क रहिबाकु पड़िबो। जदि तुमे सतर्क न हुओ तेबे आसुथिबा लक्ष्मी फेरी आसी चली जिबे एवं तुम जीवन रे बाकी थिबा छोट छोट खुशी मध्य चली जिबो, कारण परिवेश रे अनेक नकारात्मक शक्ति अछि, जेपरिकी भूत आत्मा भूल लोकंक चित्कार सेगुड़िक एठी सेठी विस्तारित। ग्रहण परे एसबु जिनिस सक्रिय होई जाए एवं एही सबु जिनिस तुम सहित मध्य घटी पारे। एपरी परिस्थिति रे तुम पाई सतर्क रहिबा बहुत जरूरी। तेनु मु तुमकु सबु किछि विषय रे कहिबा पूर्वरु वीडियो को लाइक कर एवं कमेंट बॉक्स रे 3 थर जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली लेख। आसंतु वीडियो आरंभ करिबा। सबु किछि बहुत ध्यान सहित सुन। बंधुगण मु तुमकु कहिबाकु चाहूछि जे अनेक दिन धरी तुम हृदय रे चापी रहिथिबा क्रोध
ତୁମେ ତୁମର ନିକଟର କାହାକୁ କହିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଶବ୍ଦ, ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଶ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମର ମୁହଁ ସିଲାଇ କରିବାକୁ କହିଛି, କାରଣ ଅନେକ ଥର ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଏପରି କଥା କହିଥାଉ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇଯାଏ, ଆସକ୍ତିର ଶବ୍ଦ ଯାହା ଆମ ଜୀବନକୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆତ୍ମାକୁ ଖୋଳା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗତିରେ ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ରାହୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ଛାୟା ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି, ସେହି ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଛୋଟ ଭିଡିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଭିଡିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କାହା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଆମେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି କରୁଛୁ? କାରଣ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆମର ନିଜ ଲୋକ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆମର ପରିବାର, ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ଏହା ପରିବାର ପାଇଁ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପରିବାର ବୋଲି ମାନିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବାକ୍ସରେ 3 ଥର ସାଧୁଜୀ ସୀତାରାମ ଲେଖିଛି। ଦୟାକରି ଏପରି କରନ୍ତୁ। ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ ସିଧାସଳଖ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଣାଯିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଛାଇ ପଡ଼ିଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଠିକ୍ ହେବା ସତ୍ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ହେବା ସତ୍ ଆପଣ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେଥର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ କରିଛ, କେତେଥର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିଛ, କେତେଥର ଠକିଛ, ପ୍ରତାରିତ ଏବଂ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଛ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ପାଇବ। ସେହି ଉପହାର ଏକ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ହେବ ଏବଂ ଯିଏ ସେହି ଉପହାର ଦେବ ସେ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମର ନିଜର ହେବ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଛ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ କାନ୍ଦିଛ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ହସିଛ। ସେ ତୁମର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ ଜାଣନ୍ତି, କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ସେ କେଉଁ ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି, କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ସେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଛି ଏବଂ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ସେ କେତେ ଆଘାତ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଦେଖ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ତୁମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ଥାନକୁ ଆଦୌ ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଶତ୍ରୁମାନେ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ଥାନକୁ ଧରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତୁମର ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ଖୋଜିବେ ଏବଂ ସେହି ଦୁର୍ବଳତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ତଳକୁ ଟାଣିପାରିବେ। କାରଣ ଦେଖ, ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଉଠିଥିଲେ, ସେମାନେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଠିଥିଲେ? ଲୋକମାନେ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାଡ଼ି ବୋଲି ମାନିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେହି ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଠିଥିଲେ। ଲାଗି ରୁହ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଅପମାନିତ କରି ଏବଂ ତଳକୁ ଆଣି ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ସମୟ ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଠକେଇ ଏବଂ ଠକେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ରକ୍ତରେ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କେବଳ ନିଜ ଲାଭ ପାଇଁ କାହାକୁ ଠକୁଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଖରାପ, ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କଷ୍ଟ ପାଏ, ମୁଁ କାହିଁକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଏ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ରାସ ତାରେ ଗାତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଫୁଲ ଅଛି କି କଣ୍ଟା ଅଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟିନର ସାପ ଆମ ନିଜ ଘରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେହି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଃଖର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ କାହାକୁ କହିବେ? ପରିବାରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ଆପଣ ଯାଇ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ କହିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରୋଜଗାର ମିଳିବ। ମୁଁ ମୋର ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଏହା ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ।
किंतु अनेक समय जेतेबेले घरोई परिवेश खराब हो जाए सेतेबेले घरर महिला मानकर सेही घरोई परिवेश नष्ट करिबारे सबुठारु बड़ भूमिका थाए। कुहा जाए जे जणे महिला एक घर को स्वर्ग करि पारंती, जणे महिला एक घर को नरक मध्य करि पारंती। जदि जणे महिला एक घर स्थिर करि पारंती तेबे जणे महिला एक घर को नष्ट मध्य करि पारंती। देखंतु शुक्र ग्रह आपनकु एक संकेत देउछि जे एही समय रे तुमर जीवन साथी अर्थात तुमर पत्नी सहित विवाद होई पारे एवं मामला एते बड़ी जीव जे एहा तांको बापा मांको घरे पहुंचिबो एवं तांको बापा मांको घरे पहुंचिबा जोगु तुमे छाड़पत्र पर्यंत मध्य पहुंची पारिबो। आजिर समय रे छाड़पत्र पाइबा एक बड़ कथा नुहे। आजिर समय रे केही काहार सम्मानर चिंता करंती नहीं, केही काहार सम्मानर चिंता करंती नहीं। लोक माने एक प्रदर्शन सृष्टि करने उपभोग करती। हाँ बंधुगण, मु तुमको कहिबी कहीं प्रत्येक थर तुमर काम खराब हो जाए शेषरे जेतेबेले खाद्य तुम मुहरे पहुंचीबाकू जाए किंतु तुमे एहाकू हजम करिबा पूर्वरु सेही खाद्य छड़ाई निया जाए। तुमे भाबिछो कि एहा कहीं घटे कारण मु एहाकू लिखिब मु तुमको कहिबी। मु ग्यारंटी देउछि जे तुमे कठिन परिश्रम करुछ एवं जदि तुमे एबे भी भाग्य उपरे निर्भर करुछ तेबे ताहा तुमर सबुठारु बड़ मूर्खता। भाग्य को तुम सपक्षरे काम करिबा पई यथेष्ट परिश्रम कर। तुमको भाग्य विषय रे चिंता करिबाकू पड़िबो नहीं। तुमे केबे भाबिछो कि तुमर निज लोक माने तुमठारु दूरेई जांती काहीकि? तुमर दंड काहीकि? देख, कारण केवल भाग्य नुहे, यह तुमर अतीतर निष्पत्तिर छाया जहा एबे सामना को आसीछि। आगामी 24 घंटा मध्यरे जुक्तितर्क किंबा काहाकू संदेह करिबा महंगा साब्यस्त होई पारे, विशेष करी परिवार किंबा निकट बंधु मानक सहित। जदि तुमे तुरंत पछकू हटिबो नहीं तेबे जिनिस गुड़िक एपरी घूर्णीभूत होई पारे जेउठारु पछकू फेरिबा सहज हेबो नहीं। तुमे अनुभव करिपार जे समस्ते तुम विरुद्धरे अछंती किंतु सत्य हेउछि तुमर भितरर भय एवं असुरक्षा तुमको भूल पदक्षेप नेबाकू बाध्य करुछि। तुमे एपर्यंत संपूर्ण सुरक्षित नुह। बंधुगण, मु जाने जे तुम जीवनर सेही अध्याय जेउठारे तुमे केवल लोकंक प्रति भल व्यवहार करिछ, जेउठारे लोकमाने केवल तुमर फायदा उठाइछंती एवं निज स्वार्थ पई तुमको तळकू आनिछंती, ताहा शेष होईगला। तुमे नष्ट होई जाउछ एवं से उत्सव पालन करंती। आम जीवनरे अनेक लोक अछंती जेउमाने आम दुखरे परे आसी आम खुशी को उपभोग करिबाकू प्रथमे आसी सेही खुशी रे बाधा सृष्टि करंती एवं समस्त प्रकारर कार्यकलाप करंती। देखंतु बंधुगण, मु तुमको कहिबाकू चाहे जे जदि तुमे संपूर्ण सुरक्षित एवं सुस्थ व्यक्ति तेबे हठात एक गंभीर रोग तुम शरीर को कबलित करिपारे। एबे देख, परिवार रे अनेक लोक अछंती जेउमाने रोग सहित संघर्ष करंती। गंभीर रोग सेमानंकु सबुबेले निज कबलरे रखे। तेणु मु तुमको कहूछि जे अनेक थर आमे आमर कठिन परिश्रम द्वारा अर्जित टंका, आमर झाड़ एवं रक्त द्वारा अर्जित टंका डाक्तरंक घरे तांको कल्याण पाई खर्च करू। देख, अनेक थर जने व्यक्ति को सधार आवश्यकता नहीं, अनेक थर ताकू प्रार्थनार आवश्यकता अछि। मु तुमको कहूछि जे जदि तुम परिवार रे एपरी केही अछि जिए एक गंभीर रोग सहित लड़ुछि एवं रोग तांको शरीररु दूर हेउ नाही, टंका खर्च होईछि किंतु खर्च करिबा परे मध्य रोग भल हेउ नाही, एठारु टंका रोजगार होई नाही किंतु डाक्तरखाना रे टंका खर्च हेउछि। आजिकाली प्रत्येक व्यक्तिंक घरे एपरी घटना घटुछि। आपण दिन राति कठिन परिश्रम करंती, आपण रक्त एवं झाड़ बुहांती एवं सेही टंका काहार घर पाई सध पाई खर्च हुए। जेतेबेले केही कोनोसी छोट निशा सहित जड़ित चिकित्सा सूचना पाइबाकू जांती सेतेबेले टंका खर्च हुए। तेणु एथिपाई मु आपनंकु एक महान समाधान कहिबी। जदि आपनंक घर पाखरे कोनोसी स्थान रे गोशाला अछि तेबे आपण कोन करिबा उचित? मु कहू नाही जे आपण गोशाला को जानतु एवं गाय को किछि खाइबाकू दियंतु। आपण गोशाला को जाई
ଗାଈକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆଦର୍ଶ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମାଧାନ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଶାଳା ଅଛି, ତେବେ ସେହି ଗୋଶାଳାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ କାହାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ସେହି ଗୋଶାଳାରେ କୌଣସି ଗାଈ ଅଛି ଯାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଅଛି କିମ୍ବା ଯିଏ କୌଣସି ଛୋଟ କିମ୍ବା ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ତେବେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସେହି ଗାଈର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଈ ମାତା 33 କୋଟି ଦେବୀ ଏବଂ ଦେବୀମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଗାଈରେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଖୁସି କରୁ, ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉ, ତେବେ ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେ ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦୂରେଇ ଦେବେ। କେତେକ ସମୟରେ ସବୁକିଛି ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ହାତରେ ନଥାଏ। କିଛି ଜିନିଷ ଆମ ଜୀବନରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଯେପରିକି ଯଦି କାହାର ପୂର୍ବପୁରୁଷ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ପିତୃ ଦୋଷରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପିତୃ ଦୋଷ ହୁଏ, ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଲାଗେ ଯେ ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା ରୋଗ ପାଇଁ ଶୋଧ ଏବଂ ବଟିକାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁ, କାହାର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ, କାହାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ, କାହାକୁ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ କରାଯାଏ। ଛୋଟ ରୋଗ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଆସିଛି ଯେ ଏପରି କୌଣସି ଭୁଲ କର ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ତୁମ ଉପରେ ରାଗିବେ। ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ମନେ ରଖ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାର ଯେ ତୁମେ 2 ମାସ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲ, ସେଠାରେ ଏବେ ବି ଠିଆ ହୋଇଛ। ହଁ, ଏହା ସତ୍ୟ, କାରଣ ତୁମେ 2 ମାସ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲ ତାହା ହୋଇଛି। ତୁମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲ, ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସର ଡଙ୍ଗା ସେଠାରେ ହିଁ ବୁଡ଼ିଗଲା। ତୁମର ବିଶ୍ୱାସର ଡଙ୍ଗା ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା, କେହି ଏହାକୁ ପାର କରିବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ ଡଙ୍ଗା ଜାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଡଙ୍ଗାର ନାବିକ ନ ହୁଅ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ଆସି ତୁମର ଡଙ୍ଗାକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବେ ଏବଂ ବୁଡ଼ିବା ପରେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ପାଳ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଟଙ୍କା ଏପରି ଜିନିଷ ଯେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଆମର ନିଜ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଟଙ୍କାର ଭ୍ରମ ବହୁତ ଖରାପ। ଯଦି କେହି ଜାଣିପାରେ ଯେ ଆଜି ତୁମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଉଠି ତୁମ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବାକୁ ଆସିବ। କହିବ, ବନ୍ଧୁ, ପର୍ବ ସମୟ ଆସିଛି, ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା କର। ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦେବି, ମୁଁ ତୁମକୁ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେବି। ତେଣୁ ଏପରି ଫାଶରେ ପଡ଼ ନାହିଁ, କାରଣ ଶନି ଦେଓଲ ନିଜେ ଏକ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହୋଇପାରେ। ହଠାତ୍ କିଛି ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସେ, କେହି ଟଙ୍କା ମାଗୁଥାଏ, ତୁମେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଛ, ଟଙ୍କା ହଜିଗଲା, ତୁମେ କାହାକୁ ଋଣ ଦେଲ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଟଙ୍କା ଖାଇ ପଳାଇଗଲା। ଅନେକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ କହୁଛୁ ଯେ ଜୀବନରେ ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଛି ତାହା ଘଟିବ, କେହି ଏହାକୁ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ରୋକିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି, ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣ, ତେବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଠାରେ ଏକ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଏକ ସମାଧାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଯଦି ଭଗବାନ ଆଜି ତୁମ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ତୁମେ ସେହି ଖୋଲା ଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାରକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ମଣିଷ ମୂର୍ଖ। ଆଜିର ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ତଥାପି ସେମାନେ ଏବେ ବି ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ତାହା ପିଛା କରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନଙ୍କ ସଂକେତ। କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛ, ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ତୁମର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବଞ୍ଚିଯାଅ। ହଠାତ୍ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଗାଡ଼ି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଗାଡ଼ି ସେଠାରେ ଅଟକିଯାଏ। ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ କି ଏପରି କାହିଁକି ଘଟେ?
कारण केतेबेले आम घरे थिबा अजଣା शक्ति सेही अजଣା शक्ति आमको सुरक्षा दियंती। आज किछि लोक विश्वास करंती जे किछि लोक अछंती जेउमाने सेमानंक पारिवारिक देवतांकु विश्वास करंती नहीं। सेमाने मंदिर को जाती एवं भजन गान करंती, बाहरे मंदिर को जाती एवं ईश्वर को पूजा करंती, किंतु केबे निज घरर देवतांकु पूजा करंती नहीं। तेनु देखंतु अनेक समयरे अनेक देवता आपनंकु एते बड़ घटनारू रक्षा करिसंती जहां आपण जानि मध्य पारंती नहीं। तेनु मु आपनंकु कहूछि जे आपण घर बाहरे थिबा देवता मानंकु पूजा करंतु कि नहीं, किंतु आपनंकु सर्वदा आपनंक घरर पारिवारिक देवतांक पई धूपकाठी जाळिबाकु पड़िबो एवं निश्चित भाबरे सेमानंक नाम नेबाकु पड़िबो। देखंतु मु कहू नाही जे आपण सेमानंक सम्मुखरे बसी पूजा करिबा उचित, सेमानंक नाम जप करिबा उचित, बड़ मंत्र पाठ करिबा उचित ना। आम घरर पारिवारिक देवता केवल सेमानंकु मने पकाई प्रश्न हुअंती। सेथिपई आपण आज ही आपणक घरर पारिवारिक देवता किए ताहा खोजिबा उचित एवं प्रत्येक अमावास्या किंबा प्रत्येक पूर्णिमा दिन निश्चित भाबरे सेमानंक पई एक नड़िया भांगिबा उचित। नड़िया भांगिबा सहित आपण सेमानंकु खाद्य मध्य प्रदान करि परिबे एवं खाद्य प्रदान करिबा सहित आपण सेमानंक पई एक दीप एवं धूपकाठी मध्य जाळी परिबे। बंधुगण, मु आपणंकु कहिबाकु चाहूछि जे किछि पुरुणा ऋण जाहाकु देखिबा परे आपण भूली जाइथिले, जाहाकु आपण मने रखि नथिले जे आपण केबे काहाकु टंका देइथिले, आपणंकु सेही टंका मिलिबो। तथापि एहा एक मिथ्या जे आपण काहाकु टंका देइथिले एवं आपणंकु मने नाही। देखंतु जणे व्यक्ति संपर्क को भूली जाए किंतु तांकु दिया जाइथिबा टंका को भूले नहीं। किंतु आपण जणे बहुत सरल व्यक्ति, आपण एक अत्यंत सफा हृदयर व्यक्ति। जदि केही आपणंकु ठके तेबे आपण खुशीरे तांकु क्षमा करि दियंती। एहा आपणंकर महानता। किंतु आपण एही महानता को भूली जिबा उचित, कारण एही महानता आपणंक जीवनर समस्त सुख एवं शांति छड़ाई नेब। देखंतु बंधुगण, आगामी 24 घंटा मध्यरे विपर्ययर समय मध्य निकटतर हेउछि। सेही विपर्यय जहाँ आपण केबे स्वप्नरे मध्य कल्पना करि नथिले, सेही विपर्यय जहाँ विषय आपण केबे भाबी नथिले। मु आपणंकु कहिबाकु चाहूछि बंधुगण जे आपण सोशल मीडिया समय बिताई आपणंकर समय नष्ट करुछंती। एही अभ्यास को शीघ्र बदलाओ, एहाकु सुधार, नचेत तुमे निष्क्रिय रहिबो। दुनिया तुमठारु आगरे जीवो, तुमर शत्रु माने तुमठारु आगरे जीवो एवं व्यवसाय रे चाकिरी अन्य काहाकु जीवो। बंधु, बाधा देबा किंबा जोररे प्रतिक्रिया देबा तुमको शोभा दिए नहीं। तुमे जने बहुत सरल व्यक्ति, तुमको निज कामरे ध्यान देबा उचित। जदि केही किछि भूल कहे, तुमर गोटिए कानरे सुनिबा एवं अन्य कानरे ताहा बाहरकु छाड़ी देबार कला रहिबा उचित। कारण जिए निज काम एवं निज स्वार्थ को ध्यान दिए से सबुठारु सफल एवं सरल व्यक्ति। देख, जदि तुमे जने मंथर व्यक्तिंक सहित कथा हुए तेबे तुमको मध्य मंथर कुहाजिबो। जदि तुमे जने ज्ञानी व्यक्तिंक सहित बुद्धिमान भावरे कथा हुओ तेबे तुमे ज्ञानी कुहाजिबो। केतेबेले कहिबा आवश्यक नुहे, केतेबेले चुप रहिबा मध्य बहुत गुरुत्वपूर्ण। एबे मु तुमको कहि देउछि बंधुगण, तुमर कुंडली रे एक महान ग्रहयुद्ध आरंभ हेबाकु जाउछि। एबे सेही युद्धरे केउ ग्रह तुम पई अशुभ परिस्थिति सृष्टि करिबो एवं केउ ग्रह शुभ परिस्थिति सृष्टि करिबो, एहा आगामी समय रे प्रकाश पाइबो। बंधुगण, मु तुमको कहिबी तुमर दैनंदिन जीवन राज्य को उन्नत करिबाकु चेष्टा कर। आपणंक दैनंदिन जीवन रे निज कामरे मन दियंतु, निज उपरे एवं निज परिवार उपरे ध्यान दियंतु। आपण जहाँ उपरे रहुछंती तांको उपरे निर्भर करिबाकु पड़िबो नाही। बंधुगण, मु आपणंकु आपणंक स्वास्थ्य विषय रे कहिबाकु चाहे। एही दृष्टिकोणरू आपणंक मुंड, आखि किंबा रक्तवाही नळी सहित जडित समस्या आपणंकु असुविधारे पकाई पारे। तेनु आपणंक क्रोधकु नियंत्रण रे रखिबा हेउछि सर्वोत्तम समाधान। बंधुगण,
ଆଜି ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଆପଣ କ'ଣ କ୍ରୋଧ ଜାଣନ୍ତି? ଅତୀତରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ, ଆପଣ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ହରାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରୁ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କର ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରୁ ଆପଣ ଖୁସିରେ ସମର୍ଥନର ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦିଗ ବଦଳାଇପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୂର ନେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେତାବନୀ ଦିଏ, ତାପରେ ତୁମକୁ ଜୋରରେ ହଲାଇ ଦିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସେହି ଝଟକା ଦେବା ପାଇଁ ବିକଶିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର, ତୁମର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କର, ତୁମର ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କର ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତୁମ ମନରେ ବସି ରୁହ। ନିଜ ଭିତରେ ଦେଖ ଏବଂ ଦେଖ ଯେ ତୁମେ କେଉଁଠି ଭୁଲ କରୁଛ, କାରଣ ମନେ ରଖ, ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଆଦୌ ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଆଖିରେ କଣ୍ଟା ପକାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଇଛି, ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭୟଭୀତ କରିବା ନୁହେଁ। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଏହା ଯେ ଆପଣ ସମୟ ସହିତ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ। ହଁ, ଏହା ମୋର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡରାଇବି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉସୁକାଇବି? ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ କାମରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କାହା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯୁକ୍ତିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣେ, ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦର୍ପଣ ଦେଖାଇଛି, ସେହି ଦର୍ପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ସେହି ଦର୍ପଣରେ ମୋର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ମୋ ଘର ସେହି ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ସେହି ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ପାଇବ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ସେହି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତିର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅନ୍ଧ ଭାବରେ, ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଇ, ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବାର କଥା କହି, ଛୋଟ ମୋଟ ରୋଗକୁ ଅଣଦେଖା କରି ତୁମେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବାର ଖୁସି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କର। କେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଭଲ ଆସେ, ତୁମେ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ କର, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସନ୍ତାନ ପାଇପାରୁନାହଁ। ଦେଖ, ଆଜିର ସମୟରେ ବିବାହ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ତୁମର ଘରେ ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଅଛି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ମେଳ ଖୋଜିବା ଆଜିର ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ କଥା, କାରଣ ଆଜିର ସମୟରେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖ, କଳିଯୁଗ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ନୂତନ ଦୁଷ୍ଟତା ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଯଦିଓ ବାଲ୍ୟବିବାହ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ବାଲ୍ୟବିବାହରେ ପବିତ୍ରତା ଥିଲା। ସେହି ବାଲ୍ୟବିବାହରେ ବନ୍ଧନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଯାଇଥିଲା ଯେ ହଁ, ତୁମର ଜୀବନ ଏବେ ପବିତ୍ର। ଆଉ ତୁମକୁ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ଆଜିର ସମୟରେ ସେୟାରିଂ ଆଦୌ ହେଉନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଆନ୍ତି, ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ଏକ ଭଲ କଥା? ଆଜିର ସମୟରେ ଏହା ଆଦୌ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଛରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତେବେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଏହା କର। ଯଦି ତୁମ ଘରକୁ କାହାର ବିବାହ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କର, ସବୁକିଛି ବୁଝ, ତାପରେ ହିଁ ବିବାହ କଥାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ା।